قدست عن الأشباه ذاته ودلت عليه آياته ومخلوقاته. وأشهد أن لا إله إلا الله أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، أيها الجمع المبارك، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، وهي السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بيغدا وينام بيغدا بيدي لا بيغدا بنير فا جلكابي بيني وينام يبونان سفا جلكابي ناندا. إذا كوتا وينام سونغري إذا كوتا وينام تايا فرزنوب رامبا إذا كوتا وينام تاكان غدفا جلكابي أن تغسولي يا سوتيرغا anil ninga wennam wan kan gasaba bum kabe ntui menem snikan sabi ya woto ya sa wennam hali wa menem hadin biga bum kabe ntui kan nikan sabi tabalam sunne hakika sabun natu tilkaye illa wennam ya yemre lagamantar kabine wennam anam porin lagamantar kabine wennam asolon porin lima na kaseta muhammad ya wennam yem songo ya tentuma kot wẽnnaam t'a pʋʋse la tɩlg n kõ nabiyaamã la a zak rãmba la a sahabse la ning wã dɩka nabiyaam vũuna ne malgre n tog n tã alkiyoam daare. d kota wẽnnaam tɩ wẽna zĩneg laafɩ wẽna yik laafɩ. d kota wẽnnaam tɩ wẽna maan d segl sõngo bũmb la ninga dẽn baood d karengã pʋgẽ wã. d kota wẽnnaam tɩ wẽna lokd fãa gd kɛpẽ. d miim tɩ yã wã yaa karengo yaa kareng paalle la d dɩka nia ni mihra taw dam ko sore lepa mihra jen damba amma nongolum tubzin karanga ninga yedar ko wennam ndaten sin karanga runda la karanga me atara tonkore ni nabiyam hadisi ya nabiyam goma alayhi salatu wassalam anto an welgan yida ya gafla ninga bumbunde al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan gafa yulawtuni irfan gil kepe ya lihla mammi ti lihla nga dina lihla nga tika yala yibu lihla nga dina apa turi yare apa tumni yare ya yala yibu la lihla nga sagalya tub tik yala bamba biba antum dina tuma pipi yelle ya alqur'ana ya wennam goma ayibu sab yelle ya nabiyam goma alayhi salatu wassalam yiso tɩ bãngdbã fãa gil kɛpɩ b naaga taaba yee tɩ wẽnnaam goama loogr poore alquran kẽenga gaf n tog n malg n yɩɩda yaa sahih al-bukhari wẽnnaam goama ya alqur'ana loogr poore sahih al-bukhari yẽ la gaf la ninga n tog n malg n yɩɩda yẽme yaa nabiyaam goama n bɩ a pʋgẽ yaa woto yaa saa tɩ b la yeele tɩ sahih al-bukhari wa loogr poor yaa yaa gaf la ninga n boon tɩ sahih muslima gas-kãng me n pʋgda yiib sab zĩigẽ qur'ana loogr poore la hana ges gafla ninga tõnd n zãada gafla ninga tõnd yetɩ al-lu'lu wal-marjana n na mikame tɩ gafa saba a maana nidg pãnga n na n tigmi hadis la ninsba a bukhari ne a muslim n na a taab yi hadis la ninsba hadis bãmba la gafa sab tigmya rat n yeelame ra ninga a bukhari tõe n deega hadise yetɩ nabiyaam yeelame tɩ woto alayhi salatu wassalam la mikame t'a muslim pare hadis kãnga ye ra ning me a muslim tẽ n gʋlsa hadisa gafa pʋgẽ yetɩ nabiyaam yeelame la yãmb na mikame t'a bukhari pa yis hadis kãnga ye la ra ning me yãmb na mikame a bukhari tõe n yisa hadise t'a muslim me wa yis hadise donc wakat kãnga boonnam tɩ bõe muttafaqun alayhi ya hadisi a bukhari ne muslim n zems taaba zugu donc gas la ninga n be tõnd nin-taoora n boon tɩ al-lu'lu' wal-marjana ya gafo a bukhari ne muslim n zems taab hadis la ninsba zugu la bãngrã tũus yaa nin-kaane yẽ so tɩ hadisa moẽmba tɩ b yeele tɩ hadis la ninsã n be gas-kãngã pʋga sika be tɩ hadisa fãa kɛp ya hadis n malg ye
maana bãnga wã ka tɩ hadis bãmba fãa gil kɛpɩ a yɩ nabiyaam nengẽ alayhi salatu wasalam sakra ne lislaama t'a tõe n yãk hadis kaane n loɛɛga sakra ne lislaama t'a tõe n yãk hadis kaane n tʋm dĩinã tʋʋma d miime tɩ nabiyaam kaalmã loogr poorẽ n na n loog ne yʋʋm kobisnã poorẽ neb wa n maan wãna n kẽ dĩinã pʋgẽ mosã n degl goama n dɩk gomda mosã n tõk ne nabiyaamã yetɩ yaa nabiyaam yeele tɩ bãngdbã tʋg n vɛɛs mik mosã tɩ hadis bãmba a pa yɩ nabiyaam nengẽ ye pa nabiyaam goam ye alayhi salatu wasalam tɩ boon kẽere tɩ yaa hadis n ya valanga kẽer me ya goam n degl koa yãmb pa ne sɩda donc goam sãn mikame tɩ hadisã me ya valanga a pa sõm ne lislaam t'a wa tʋg n dɩk hadis n ya dɔɩɩfe n na maana loɛɛ ye pa sõm ne lislaamã t'a wa tʋg n dɩk hadis n ya dɔɩɩfe hadis valanga n na n dɩke n tʋm buudã tʋʋm pʋgẽ ya ahkaamã ya buudã pʋgẽ ya dĩinã tʋʋm pʋgẽ ye bãngdbã kõ vẽenem tɩ yel-kãng pa sakde yẽ so tɩ d maan nonglem n na n deng n kõ vẽenem la ninga t'a tõkre nin-gaf la ninga tõnd n dat n karema zugã koa donc lislaam sã n wʋm hadis n yika bala a bãng tɩ yaa hadis n malg yɩ nabiyaam nengẽ alayhi salatu wasalam n sak ne lislaamã t'a tõe n maan wãna t'a tõe n tiki n tʋme d sã na ges mosã gafa saba pipi rag noore gafa sab n pak ne a gafa a yeelame yaa baabu taglid lkadibi ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yã wã yaa rag noore n kenge la rag noore n gɩdge maan wãna n gɩdg lislaamã zugu tɩ pa sõm ne lislaamã t'a wa tʋg n yage n dogl nabiyaam ye alayhi salatu wasalam donc yag n dog n nabiyaam zugu a yaa gomde lislaangã dĩin maan wãna n gɩdga hatta tɩ fo sã yag n dogl nabiyaamã fo zunuba bɛdem yɩɩda fo na yage n dogl lislaam taaga bala nabiyaamã alayhi salatu wasalam yẽ zɩɩre n yɩɩ lislaambã fãa gil kɛpe donc fo sã le wa yag n dogl nabiyaam yaa bãng tɩ zunuba bɛdem yɩɩda fo na yage n dogl lislaam to donc bãngda n gesa mosã tɩ gas kãnga ya hadis gafa mosã a maana nonglem mosã n yãk hadis rãmbã naase ya hadis rãmb n malge n tar tõkre ne wala lislaam n na yag n dogl nabiyaam koa tɩ rat wilg tɩ bõe sõmma ne lislaamã t'a sã na maan waazu lislaam sã na maan waazu lislaam sã na n lek dĩin lekre sõmam t'a vɛɛs sõmmame t'a vɛɛs sõma n bãng n gese hadis la ninga yẽ dat n dɩk n taas nebã ya hadis nabiyaam n sɩd n yeel bɩ nabiyaam pa yeele lislaamã menga sõm n vɛɛsame yẽ so tɩ b yetɩ dĩinã mosã la waazu wã maalgo a ya bãngre pa ned fãa n dat la a maan waazu ye sãn pa fo wa maana bãng n wãaka tɩ bãngr la ninga fo rat n dɩk n taasa fo sɩd tara minimã pʋgẽ sãn tar minim n sɩd dɩk n taase paamda yel-sõmde wẽnnaam nengẽ la ãmma pa sõm ne dĩinã pʋgẽ mosã tɩ fo wa lekre fo wʋmam ne mor n yeel hadise tɩ fo me rɩk hadisã n yet n bala la fo pa mi hadisa yaa sɩda malgam bɩ hadisa pa malge yẽ pa sõm koa yẽ pa sõm ne lislaam ye hatta tɩ bãngrã wa tʋg n yeele tɩ lislaam sãn lek dĩin pʋga lislaam sã wa lek maan-saala la a ra pa tar vẽenem maan-saala zugu ye la a ninga sũur wã tɩ yẽ leka bala yẽ miim bala t'a a na wa zemsa sɩd zugu a pa tar bãng n wãake la yẽ maan n sika tɩ m sãn leke tõeta wa zems bõe sɩd zug koa tɩ yẽ lek maan-saal la poorẽ mosã yẽ le bõe n tʋg n vɛɛsa gas rãmba n ges tɩ yẽ da leka zemsame bãngrã yeelame t'a sab tara zunuubu bõe yĩnga a wa na lek maan-saala a pa lek t'a tara bãng n wãake a pa lek t'a tara minim ye bala na mikame tɩ qur'ana pʋga wẽnnaam kõ tõnd vẽenem tɩ lislaam sã na n maan neb waazu lislaam sã na n bool neda n kẽng lislaangã pʋga sõm-mam t'a yɩ ne bãngre sõm-mam t'a yɩ ne vẽenem tɩ wẽnnaam yetɩ qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wẽnnaam yeela nabiyaam yaa fo muhammad yeel lislaamba hadihi sabili al sokãngã y lislaangã sora yaa ya mam sore tɩ mam bool nebã mosã n togd wẽnnaam nengẽ ala basiratin vẽenem zugu ne bãngre ana wa man ittaba'ani maama nabiyaamã n boonda lislaamba n togd lislaangã zugu ne vẽenem neb la ninsame n pʋg maama nabiyaamã ya lislaambã zãma ya bãngdba sõm-mam me tɩ b sã na maan nebã waazu sõm-mam tɩ b sã na lek maan-saalle bõn maan wãna bɩ maan-saalla la waazu wã a yɩ bõe a yɩ bãngr zugu a yɩ dalil zugu tɩ d kot wẽnnaam tɩ goam la ninsã na dɩk n taasa d kota wẽnnaam tɩ wẽna kɩta yɩ bãngr zugu wẽna kɩta yɩ dalil dãmb zugu donc pipi hadis mosã ya sahab la ninga mota ali ya abu talib biiga
wẽnnaam yaa be yĩnga ya sahab kãngã n dee hadisa ali me d miime tɩ ya nabiyaam zaka nin-yɛngã a pẽ nabiyaamã ne rogem wɛɛngẽ nabiyaam me kaalem poorẽ d mikame neb n ledse dĩinã taoore d mikame tɩ ali bin abi talib a waa nebã naas zĩigẽ abubakar siddik loogr poorẽ la umare la usman loogr poorẽ ali bin abi talib yẽ wa naas n sab zĩigẽ tɩ ya sahabga ya sahab kẽenga nabiyaam me nan no ne piila ninga sũur tɩ b na n kẽ arzẽn alkiyom daara yaa nabiyaam sõda ali bin abi talib n paas beene donc ya sahab kẽenga sahab kãngã yeel mosã tɩ annabiyaamã alayhi salatu wasalam nabiyaam yeelame yaa la takdhibu alayya ra wa n yag ya n dogl maamã nabiyaame la wa zĩ-kãngã mosã b boonda lame tɩ la annahiya ya gom-billi n wa n na n gɩdg tʋʋmde ya tʋʋm yooko tʋʋm yooka la bɔgɔ yẽ la pʋ-yagba n tog n welg n yɩɩda ya nabiyaam zugu la takdhibu alayya yãmba lislaamba zãma ra wa n yag n dogle maame ra wa n yeel yã t'a muhammad sallallahu alaihi wasallam yeelame tɩ woto tɩ m yaool n pa yeele donc nabiyaam gɩdga tõnda ne zɔ-kãnga d miime dĩinã pʋga b sã wa sagd tõnda lislaambã tɩ b tʋm tʋʋmde ya tʋʋm n tar nafa tʋʋmde n tar nafa dũnika la tʋʋm me na naf tõnd alkiyomda la b n sagla lislaangã me sã wa gɩdg tõndo tɩ d zoe zãag tʋʋmde d mikame tɩ ya bõe ya nang n be tʋʋmdã pʋga zemmam tɩ tõnd ne nanga wo zemmam tɩ tõnd pa ne nanga wo tõnd maana bãng n wãaka tɩ ad ya nang n be tʋʋmdã pʋga la nabiyaamã la dĩinã n gɩdg tõnd tɩ d bas tʋʋmda donc zĩ-kãngã nabiyaam gɩdga tõndo alayhi salatu wasalam tɩ tõnd da yage n dogl nabiyaame fa innahu nabiyaam nan togsa m mosã bõe yĩng la nabiyaamã gɩdg tõnd yaa tɩ tõnd da yag n dogla wa bala d mikame tõnd sãn kẽes nabiyaam gomda n wa yag n dogl nabiyaamã ad bũn-yooko n gũud tõndo bũmb-kãngã nabiyaam pa tɩ tõnd kɩ bũmb-kãng pʋga yaa la nabiyaam n gɩdg tõnda nabiyaam ye tɩ fa innahu man kadhaba alayya nabiyaam ye tɩ bãngẽ yã a ned la ninga n wa n yaga n dogl maamã nabiyaamã falyaliji nnaara bɩ a kɩ bugum ne ning n wa n yaga n dogl maamã nabiyaamã falyaliji nnaara bɩ a kɩ bugum gomda maan rat yeelame tɩ bõe rat n wilgame lislaamã fo mengã sãn pa zɩtɩ tɩ fo mengã tar bãng n wãaka tɩ gom-kãnga a pa gomd n malg ye gom-kãnga pa nabiyaam gomde la fo me rat n togsa gomda n yet ya nabiyaam yeele o dũni raab yĩnga amma fo rat yeelame tɩ ya nabiyaam n yeele n na n sõng fo pal tɩ yĩnga la nabiyaam ye tɩ bãng tɩ fo n yag n dogl maamã yaa o zĩnig zĩinã yɩ bugmã pʋga donc d kota wẽnnaam gũudum n yɩ bugmã donc hadis kãngã ya pipi hadisa a wa n gɩdga tõndo n maan wãna tɩ tõnd zoe n zãag ne pʋ-yagbo n tog n welg n yɩɩda yaa d na n yag n dogl nabiyaamã alayhi salatu wasalam donc hadis n pʋgda yibsã mosã yaa sahabga la ninga n boota anase yaa malik biiga yaa sahab kẽenga a yɩɩ bõe a yɩ nabiyaam sõgna a sõgna nabiyaamã n yɩɩd yʋʋm piiga hatta tɩ anas n wa n zems yʋʋm piiga amma wa talla lame n wa nabiyaam ninga alayhi salatu wasalam n wa bõos nabiyaam yaa t'a ratame t'a anas zĩnd nabiyaam zakẽ wã n sõgn nabiyaamã tɩ nabiyaamã alayhi salatu wasalam a sẽn na n sake n deega anas n bas zakẽ wã t'a anas ra sõngd nabiyaamã la anas n na n sɩf nabiyaam zog-sõnga yaa anas yeelame tɩ yẽ sõgna nabiyaamã n na ta yʋʋm piiga la baaraara yembre nabiyaam pa sãbs yẽ alayhi salatu wasalam nabiyaam pa yeelẽ yaa fo anase ya bɩ tɩ fo rɩk bũn-kãngã n degl kaane ya bɩ fo pa rɩke n degl ka nabiyaam pa yeelẽ baa ya raara yembr woto ye anas n na n pẽg nabiyaam zog-sõngo donc ya sahab kãng mosã wẽnnaam yad bee yĩnga yẽnde hadis a yeelame yaa innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan kathira a yeelame tɩ sɩd la hakɩɩka ad yell n be n gɩdgd maamã anase tɩ mam pa tõe n dɩk nabiyaam hadis rãmbã wʋsgo n taas yãmb ye yell n be n gɩdgd maamã anase tɩ mam yɛɛsdẽ n pa rat n dɩk nabiyaam hadis rãmb nabiyaam goamã wʋsgo n taas yãmba lislaamba ye bala yẽ a yeelame mosã bala nabiyaam yeelame alayhi salatu wasalam man ta'ammada alayya kadiban bũmb la ninga n gɩdga anase t'a pa tõe n taas lislaambã hadis rãmbã wʋsgo la koɛ-kãnga a yeelame tɩ bala nabiyaam yeelame a lislaam la ninga n wa n maana pʋ-toogo n yag n dogl maamã nabiyaamã lislaam la ninga n wa n yag n dogl maamã nabiyaamã tɩ ya pʋ-toogo a saba meng mi fasi tɩ hadis kãngã ya hadis n pa malg ye
asaba mi fasi ti kwekanga pa nabiyam yeli la yeni puto kwa ta yeli bala ni rawdo ni pang bala ti kwekanga nabiyam yeli alayhi salatu wassalam ti mikam ti nabiyam pa yeli nabiyam ti wakat kanga falyatabawwa maq'adahu minan nar besa bozi ngiziga buguma poka yampane buguma ya sabna kime yi watan bozi ne nganda tan izinke buguma me lantar shaman damba buguma me yi me tara roto yoadba roto bebe ne wagada wa roto bebe la mantara ram roto bebe kwa ninga saban nambo role ninga nanki boyinga atuma tumde ya tum bedre bala fona yi sabab ya ammenam hanib tuskateka bala fa ya tawr saba ya wazu manda fo mitara niyenga ne bayi to man baham yam ni fo bangara an ko fo gwa masida donc son mani fo ma tawr saba moha ti fo hanan dik gomde ya nabiyam gomde alayhi salatu wassalam ta zamawa buringam vehe ringam vehe soma ti hammi kam ti koyar yi nabiyam ne ngbo tase bala hammi kam ti fo yeti nabiyam yela moi hayni puto ti simmi kam ti nabiyam pa yele nabiyam ti anni kan saba be bozini zi buma poka ti ko to wennam gudum ni yel kanga donc hadith kanga me kelen wa ambala nan bugu ton dal ihlamba nan gidara ton dal ihlamba ti zoe zare wa yagan do nabiyama alayhi salatu wassalam hadith min pokora ataba saba enquêtant ta tokore ni yagan do nabiyama alayhi salatu wassalam ya sahab le ngam bonta abu huraira abu huraira ayi sahab kinga ti abu huraira mana ya yusamba la mi kam ti sahab sa wakata moha obtara kunya ra man putaba obtara yupudre en kontaba wala sahab le ninga obtin bolam ti abu abdullah ta abdullah samba ti hammi kam ta a pipibiga yula abdullah min kontanina yupudre ndika pipibiga yure en kwen kwa yeta abdullah samba raning me sahab sabti waji ha sahab le ninga tatara tumde non tumne to brika tum na yurun kwen donc sahab kanga moha yurun ya abu huraira waya ya yusa maya sahab ga yime non yuhu zabu ayime yolo yusa an zara busugo ti sahab sa nan purata abu huraira la amma ken ne sahaba ga men yura bangar ba yusa taba anta ko pisna la tabu ab yusa tab ne yura nanta ko pisna la tabu la ko ya tar pang yida ya ta abu huraira yura ya abdurrahman bon sakhr ayulla abdurrahman ya sakhr biga donc sahab kanga mohaya in hana ge sahab sa suka nibin de nabiyam goma alayhi salatu wasalam to yida ya abu huraira ni de nabiyam goma ta sura to yida bangar ilam ti bunyin la goma to yida bala mikam ta abu huraira ako ha nabiyama ti nabiyam ko wennam ti wennam pa yi putire ti han dul bum dina poka bere yim tulume ti nabiyam nasir ko wennam ko yin so ta abu huraira a han dul bumbu apa yimne yampane ayibi samme en kita abu huraira hadisa re wuso yida sahab ta saya abu huraira yi moha ta hawum ko yaran yi nabiyam nenge arikramen tume la ta hata ba zipoke apa ba hati belam na wata yi hawum bala yi tum na me la rikan ta ase en pahada ayibi sab moha abu huraira yi moha ndum ni nabiyama zemam ti nabiyam be man dintin la rapora zemam ti maktin la rapora abu huraira be ni nabiyama alayhi salatu wassalam zemam ti nabiyam voyage me abu huraira tunda nabiyama yi sota abu huraira yi hadisa regre yi sahab sa fangir kepe yi poro moha pokoda amre bona asi abdullah bon amr bon asi yi pokoda bon yi bu saba donc sahab kanga moha yi yele moha ti nabiyama alayhi salatu wassalam nabiyam yelam ya ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أيلم تنبيام يلمي تليه لام دنيا أن وان يغن دغل ماما نبياما ni putoro asa boz ni ziga buguma poka yen soti bangar ba yel zikanga mo hati man ha yeti man ya adam bi bud fangir kepe l'ihlam ki da poke zeng pa ni ihlama ki da poke le zikanga mo ha wala gam ti l'ihlam ba wele ga me ti al-ihlamba bala dina ta baramba ton na bonni bamba yabre nga sakan ko sin la ilaha illallah muhammadur rasulullah kab ha ko sin ni gom kanga lor pole labtin yolam bole ba ti puso be me zak yakre be me no le be me paso ma yagan do nabiyambi nyampane yin so mo ha te gom kanga ante nibl nisa wala gam ti al-ihlamba kwa donc yo me wa me an gidre
la wa pa gidgra panga ti pa som ne lihlama ta wa yaqe nan do nabiyami alayhi salatu wassalam hadith na ambase an tokora na han samoha bab kan ngazugo wanda to singra ya sahab lan ngam bota mughira tasamula shu'ba sahab kanga yende haditha nabiyami lamya inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin nabiyam ti bangiya lihlam le ngana yaga mama nabiyam zugo bangeti pani yaga mama nabiyam zugo pani wa fo na yaga ndo lihlam toy zugo fo na yaga ndo nabiyam zugo alayhi salatu wassalam apani wa fo na yaga ndo lihlam ta zugo yampani sida ratul ligame hammi kam ti foro yaga me ndo lihlam ta zugo azunuba ya piga fa ha yaga ndo nabiyam zugo zunuba tata kwabra amma tuhuri yin wene man yide kwa bala nabiyama alayhi salatu wassalam yin wennam tuudu me yida yila ni leninga wennam nonge yid bunan sa fangil kape yila ni leninga tazire yini ba fangil kape yin soti han yagan do nabiyama azunuba yida me fo na yagan do nizenga am payini nabiyami ti nabiyam le ba namba gom na muhammad alayhi salatu wassalam man kadhaba alayya mutaammidan anil leninga wa yagan do mama nabiyama ti ya putoro falyatabawwa maq'adahu minan nar bebo ziniga buguma poka ter ko to wennam gunu mi buguma donc ya wala hadithan nasi gafa saba ndengo tusi nata to na lihlamba ya na tunwuligi ti gafa saba yimenga tiyada menga la tiyada lihlam tasa boyinga yin tiyada menga bala yani biyam gomla yinda ton golsa so mani inda gafa sab menga ta tu hadithan nisa sidi hadithan malghi atu gwamla nisa ya gwama nabiyam menga sidi yele ya boyinga meti gafa sab sagan alihlam tasa ya da ti yela alihlam tasa ihana bo gafu ndi gafon ta haniba bigo bo gafla nisa ti sikkabe ti hadisi ba mayan sidi nabiyam nenge alayhi salatu wassalam ti ko to wennam gudum ti wona man fa ke be gudum ti hana dik hadisin tume la dik hadisin tasi bisidi hadisi nabiyam yele alayhi salatu wassalam donc ya wa pour mosa gafa meng singri la wata gafa menga pipi babi gafa saban nangome ayelam ti kitabul iman ya raga nori ya gafo ngom limo nga goma ngom sidi kuna goma boying la ga hasaban sing ni limo nga goma bala limo nga la lihlanga pilier limo nga la lihlanga boy fondation ti limo nga ham malare pour sera malade me zak malade me heji malade me tum soma faagil kepe tuud malade me tuud ndeer me la sidi kuna la limonga la loera hansame tum la linga faagil kepe lihlam watan tumbala bangta sama patin pam reerde yen so ti gafa sabring ndat nyak loera ya limonga ndinga ngome ti somne lihlama ti beuren vin faagil kepe be modon yilga niwa beuren vin faagil kepe be modon malga loera bala ila fondation lihlam hayal haroya ti fondation kabeya amma fondation pasomaya mbe bala roga watan kunga panga donc lihlanga dini me yawoto han tuur wennam ti payini limon zugu tuur ma papa am reere wennam nengi donc ayela moha babul imani ma huwa wa bayani khisalihi raga no kangaya anan vilga wulga tonia ti limongo sidi kuni lihlanga dini pora arati yelam ti bwen sidi kuna ya akobra ya bogni bogo ya kobra wana la nabiyam hadith kanga na velran kontondo ti haditha me keti ya sahab kenga mbota abu huraira wennam yad be yinga sahab kanga yel moha ti nabiyam alayhi salatu wassalam yela me kana an-nabiy alayhi salatu wassalam barizan yawman linnas tirara yemre la nabiyam wa yini banenge yani nabiyam velra menga an koneba nabiyam da yime inzini ba dara yemre fa atahu jibril ti malaika jibril na wa nabiyam ninga alayhi salatu wassalam irmi kam ti malaika jibril moha raninga hana wa nabiyam ninge ami nvelgada menga ti nabiyam mi yin na sura asuru ninga wenna man nana wa raning me malaika jibril hawa nabiyam ninge alebron tem na sura wa ti lebra adam bi sura la wakat la ninga jibril na wa nabiyam ninge enta hadith kanga wa amana surga ti adam bi surga nabiyam el mohaya
ta jibril wa mi fa qala a jibril tawa mana wana yelam ya mal iman nabiyam lan sokoda ya fo muhammad alayhi salatu wa salam limon ya bwen sidi kun ya bwen loyer ya bwen la jibril sok nabiyama ya wulidam te a jibril pa mila ayo a jibril mime a jibril alayhi salam a sokra nabiyama ndat nabiyam leke na yileti lihlam ba fa kapitun nafi yin soti bangra ba yelia tira ninga lihlam tu mi bumbu la hange ti alihlam ta za pa mi ta lihlam ta za pa sokra ya yanzo yinga amma lihlam ta za pa sokra ya yubo ringa atin so ka bangada na yilita leke ti lihlam ta za nafi boyinga a jibril wana soka soko ta jibril minga tara alekara yampa ni sida woto la bangra ba faham dina donc a jibril sok nabiyam ya ti limon ya be nabiyam na velra muliga nabiyam yeli alayhi salatu wassalam al imanu an tu'mina billah bang ti limongo ya fo na consider ni wennam ya fo na consider ni wennam ya yam lihlamba sidi kun ni wennam ba hana soka ni ba fa itam ti consider ni wende lihlamba fa ke be consider ni wennam la yalla ton tuma ya azema da ni ton gwama be irfana ilam ti ayu bala sidi kuna agwama ya fara la tuma ya turo consider ni wennam ya bwe ya fo man bangwa ko suruwa ti wennam la nanda fo man bangwa ko suruwa ti wennam kote fo man bangwa ko suruwa ti wennam mongode fo man bangwa ko suruwa ti wennam nafada wennam namhade huwa nafi'u wad-dar wennam nafde wennam namhade adam bi patin nafato ti payini wennam rabi adam bi patin namsato ti payini wennam dabe nyola sidi kuni la ho mikam fo mal ihlama fo elam to consid ni wennam te fo bizu hanzabe illam fo le vila hawa fo han la ka bumbu illam to le vila hawa wakat kanga ba fo way to koni sid ni wennam no tuhuri bang te fo sid kuna papidi so mam tinde ha consid ni wennam berika illa fa girkape amba ne wende la rik sababa da moha la ko wennam segal songo yen sot nabiyame te sid kuni limongo an tu'mina billah ya fo consid ni wennam wa malaikatihi la fo konse ne wennam malersa bala wennam tara bunan zembo en payini adam bi hala zindamba yorum boti malerse malersa me wennam ko tondo bi kibar bilifu te wennam ete malersa uli ajniha ya piara haramba malersa obtara piara an yagada masna wa thulatha wa ruba be malersa pusi malersa hantar piara yibu be malersa pusi malersa hantar piara tabo be malersa pusi malersa hantar piara nahe yazidu fil khalqi ma yasha be malersa pusi yaha wennam ko piara son le ninga ndat quoi malersa kien tar piara piso pen yido to quoi wennam nan bandat quoi donc malersa bamme ya tilani lihlama ta konsen ne malersa ya la boti limongo ton pa nyende boy la ya site ya tilati ton konsen ne ba ti malersa me malek fa tara tuma be malek se wennam ko ba ti ba nyakra an bi hanyoya to bo ni ti boye malakul maut yakun malaika be malek ramba wennam maana ba ti ba man get saga yela an takra sawatan watri te ngula gwabra malek hambe be get yela bamba be malek se malek han ngulu tum sama tuma be malek ha pusi malek han ngulu bo zunubra matuma be malek ha pusi malek me ngangu adam bi hanyoya bumle ni ngara tin pa ma fota wenga yide woto ti wennam kiti malaika me ngangu fo ti wenga pata woni banda sara toto waye donc ya tile ni l'islam me tab konsin ni malaika bamba wa kutubihi yili mo nga kobo ko ya tile te ton consider ni wennam gaframba bala wennam sika gahram we wala tawratiya la injiliya la zaburiya la suhuf ibrahima wa musa ya la alquran be tunin tawra ya tile ni islam ta konsin ni gahbamba fa girkape bala ya gafa yi wennam nenge la amma gahla ninga te daga zinga po wa ton pa en consider ni te daga zinga fa po wa ye ton na consider ni gomla ni sa en sigi yi wennam nenge wa la amma te daga ninga be wala bible po ya injila po la te daga ninga be zabura po wa ton pa en consider te de kange aha la wennam goma menga be po wa gombamba la ton consider la amma hakin ni qur'ana te daga ka be po ye bala wennam menga rika pulunga tinna wennam na gu qur'ana inna nahnu nazzalna dhikra
wa inna lahu lahafidun tõnd wẽnnaam n sik alqur'ana yaa tõnd wẽnnaam dɩka pʋlʋnga tɩ n na gũus alqur'ana tɩ boogre la paasgo a pa zĩnd qur'ana pʋgẽ donc wẽnnaam gaf rãmba yaa tɩ la tɩ d kõsda ne wẽnnaam gaf rãmba wa biliqaihi yaa tɩ la ne lislaama t'a kõsda tɩ raar n be t'a na seg wẽnnaam raar n be tɩ fo na n ki n seg wẽnnaam sãn seg wẽnnaam me yaa yɛla yiiba yembre ĩmma tɩ paam tɩlgre ĩmma tɩ paam nanga la d kota wẽnnaam gũudum yi nanga kɔa lislaam fãa gɛpẽ sõm n loɛɛ sũur wã la n maan bãng wãka tɩ yẽ na sega wẽnde fo sãn le sũurã mi tɩ fo pa tar zĩig fo na zoe n kẽnge tɩ sãn pa wẽnnaam nengẽ fo na malga f tʋʋma kɔa yãmb pa ne donc seg wẽnnaamã yẽ me naaga limoongã pʋga wa tu'mina bilba'th la fo le kõsd yaa ne vʋʋgra sãn ki pa sɛ wɛ sãn ki pa sɛ ye bala wẽnnaam yeela qur'ana pʋgẽ yaa afa hasibtum annama khalaqnakum abatha yalla yãmba lislaama yãmba zãma wã yãmb sõmam tɩ tõnd na wẽnnaam tõnd naana yãmb zaalem yĩng balbe tɩ yãmb na n wa dũni n wa tʋm ne rɩtẽ la yũuda la d furd pagb n dogd koamba tɩ ki tɩ sɛ balbe ayɛ wẽnnaam pa na n zaalem yĩng wɛ raar n be tɩ ned na ki tɩ wẽnnaam lebg n vʋʋge wẽnnaam n na n vʋʋga b na yaoo ãdem-biig fãa gɛpẽ ne a tʋʋma donc kõsda ne vʋʋgra yẽ me paasa limoongã pʋga donc lislaam sã n kõsd ne yɛl-bãmba fãa gil kɛpẽ b tõe n baoola lame tɩ limoong saba la yɛl-bãmba yaa a pa tar tõkn ne goam ye kõsd ne wẽnnaam n kõsd ne malɛgsa n kõsd ne gaf rãmba n kõsd tõnd na sega wẽnnaam n kõsd ne vʋʋgra yẽ wã pa tar tõkn ne goam ye pa fo na yetɩ m kõosda ne wẽnde la fo sɩd kõsd ne wẽnde yã wã tara tõk ne sũurã yã wã tara tõkre ne tʋʋma fo sũurã sãn yetɩ f kõosda tɩ fo tʋʋma sɩd tʋm ne wilg fo kõosda wakat kãngã sɩd paamda tɩ la d koa la ãmma gom ne noore tɩ m kõosda tɩ sɩd kũunã sɩd pa pidi wakat kãngã a pa tar yõode donc woto la nabiyaamã alayhi salatu wasalam a na lek malɛka n kẽ ne wala limoongã wɛɛngẽ tɩ malɛka na le sok nabiyaam yaa alayhi salatu wasalam mal islam yaa fo muhammad alayhi salatu wasalam lislaang rat yeelame tɩ bõe lislaangã yaa amaana ya bõe la bõe la lislaangã rata ne ãdem-biisã nabiyaam yeel yaa al-islam bãng tɩ lislaangã yaa an ta'buda allaha wala tushrika bihi ya fo na n tũ wẽnnaam ya fo na yem wẽnnaam ra wa rãmb maan lagm n taan ne wẽnne yẽ wala lislaangã pipi yelle ya fo tũ wẽnnaam n yem wẽnnaam la wa rãmb maan lagm n taan ne wẽnne lagm n taara rel fãa gɛp n wʋmd n gomd wakat fãa gil kɛpẽ wã lislaangã pʋgã lagm n taara a pʋɩ zĩisã tãabo lagm n taar n be ya lagm n ta bedre yẽ ya lagm n taar yẽ ya bũmb la ninga wala ãdem-biigã na n kodge n kõ robga ãdem-biigã na n kodge n kõ robga amma ãdem-biigã na n maan bũn-zẽng sujuudo tɩ pa yẽ ne wẽnde zemam tɩ fo ãdem-bi tola fo na maan sujuude zemam ya kiigu zemam ya wũntoogo bãng tɩ boone wã tɩ lagm n ta bedre t'a bõe t'a bilgrã ya wʋsgo lagm n taar la ninga ya a yiibsã mosã b boona ye tɩ bõe lagm n ta bila lagm n ta bila mosã nabiyaam kõo vẽenem alayhi salatu wasalam tɩ n ya bõe arriya ya maan tɩ neb yẽnde maan tɩ neb yẽnde ya lagm n taare ya lagm n ta bila fo nan karem qur'ana n malgd koɛɛga n dat tɩ nebã yẽnde tɩ fo mi qur'an karengo bãng tɩ fo b ka tar yɩl sõmde ya lagm n ta billa wotoma fo na n maan waazu rãmba n dat nebã yẽnd fo n bãng fo la bãng t'a zag la tara bãngre bãng tɩ fo n tʋm tʋʋmda dat nebã yẽnda yaa ya lagm n ta bila fo na n kõt arzɛka n dat tɩ nebã yẽnde n bãng tɩ fo ya kõta bãng tɩ wã lagm n ta bila pa tar yel sõmde fo le tʋma lagm n taar ne wẽnnaam yaa n paasda tãab n sab yaa n tar tõk ne lagm n taara boona yẽ tɩ bõe ya lagm n taar n solge tɩ nebã wʋsg pa mi tɩ ya lagm n taare yẽ ya bõe yẽ ya fo na yetɩ wẽnd sãn sak la f sake sãn pa wẽnd la f yĩnga gom bãmba me ya goama n tar tõk ne lagm n taare lislaam sã na n gom wata tõe yeelame law sha allahu thumma shi'ta wẽnnaam sãn sake wẽnnaam sakra loogr poore tɩ fo sake yãmb pa ne woto la sõm yeele la ãmma sã yetɩ ya wẽnd la fo yĩnga wakat kãngã mosã dĩinã vẽlgame wilgi tɩ wã lagm n taar n solge tɩ sõm ne lislaamã t'a zoe zãan ne yɛl-bãmba donc lislaangã pipi yelle ya fo meng tũ wẽnnaam la fo yem wẽnnaam n da maan lagm n taar ne wẽnde yẽ poorẽ wa tuqima sola yao yals pʋʋsgo dĩinã pa yel zĩig baa ye wa sallu tɩ pʋʋs ye dĩinã yeelame wa tuqima yals pʋʋsgo yals pʋʋsg ya bõe sã yetɩ rao yasam yaa a yasam t'a tẽega tɩrga
fo hanan pus me ya tuqima yala hada pus rati pus min titirga wa nabiyam saqatu alayhi salatu wassalam nabiyam ti sallu kama ra'aytumuni usalli pusi wa yamin ma nabiyam tan pu to wa so mam til ihlam hanan puhe be modore ti yono go zinna pusa poka pusa rawa to yi wa espori pu la pa me ngai patar yono wa nabiyam sifa munafiqa ha puso ya ti munafiq pusro ni wan no go ki toto yam pani sida no me han go ki atula mkwa atula go ba poka ti pasom ni ihlam ta pu ho to yi so ti dina sagal dikanga wa tuqima as-salah lihlanga arukuna azengra wayi musamoha ya pusa ya la soro pu wakata nuwa fa gidi kepi en pokori ya ha wa tuaddi az-zaka la yakon zaka lihlam hata toro arzeka ligidi tiliga giligan ta yumde ya tile ta yaka zaka in kontala la miskin mala sommo ko baramba lihlam hanta pisi la nisi la buse ta sora ta zaka ya tile fo yaka kon zaka lihlam hanko akibra wakati ya tile fo yaka zaka yon fa ke be dina sakale te so mun gunsi di zaka kunu me yimi ya bum ya tile fo pas so man yaka zaka anti koni bi insan pas so man koyi fo pas so man yaka zaka an kon la fo bo de baraka pusre bala ya tile fo kon we bala zaka ya haqqul mal ya arjaka hakke ti ya tile ti fo yaka kon ni bi insan so man deera pas so man yaka kon bo yore pas so man yaka kon bo baraka pusre bala ya bum le ninga fo on so ya la fo tin yaka kon ya la fo dili hidin we la zaka ya pa fo on so we iya wennam arjaka ya arjaka hakke ti ya tile fo yakan koni bin isa dina sakate ko wa yin tonkore ana han saba wa tasuma ramadan lawle nule rakigo nule ra mi hanta bangeta nule ra ayati la ni lam fangi kepi la nammi kam ti zikanga wa moha hadith kanga pour moha o pagom hejim da gommi yin soti bangra ba yele moha ti nabiya mo wana an le ka jibril gom kanga wa mi kam ti hejim da pa falile yampani bala hadith kanga ya abu hurairah de hadisa le hadith le ngam ti hejim na pour wa ya umar bin khattab de hadith kanga umar bin khattab de hadith le ninga le langa nabiyam nan velra nabiyam pasa hejim da la amma hadith kanga ya abu hurairah de ra donc regra nyo sakataba donc zikanga hejim na papasi la haditha ya wana hanan tumni haditha yawa hadith ngami malga me ya bukhari ninge wakar kanga ya tile ihlam ting hejim do ta hata toro donc ya wala lihlanga zengra go nabiyam nan le kamalaka jibril alayhi salam na'am ni pori ya ha a jibril kelen sa ne so krawa asoka nabiyam ya mal ihsan ya fo muhammad malga ya bwen dina pour ya lihlanga pour malga dati lam tibwen ti nabiyam nan le kawe nabiyam et al ihsan bangti malga ya an ta'budu allaha ka annaka tara ya fo ne tu wennam wa fo ne wennam il fa gir kepi mi me ti patun yen wennam du nga po zuguye wa dalil da man wa ti adam biga ne tu mun tatoto ne loyer malga tatoto apatun yen wennam mi yampane la fo som mun tu da wennam wa fo ne wende rati lam ti ben so man fo ha ya wennam nin tawre be fo tagasa fa gir kepi ayi wennam la fo taga hada fo yinga fa nyona me ti fo bange ti fo be nan tore ti fo bange ti fo be so tore in hanange ha duni vuim poka wala tenga na ba hayelia tam daten sira ho la 11h mi to hona yikin so omla na yikin so soma mbo parfera soma ningi fo na to onta mi ti neve 11h na pataye en kol naba ha gomda ya duni naba fo na ko centre men getta fo pata gombil menga ponso fo we nyo ya duni nabwe la amma na bla ninga na duni wa fa na duni la sahaya na kanga la son mo mpuure ya la ton tuniya ni waton ne naba tin hana ki mpu mi hirwa biri ile ga menga ile ga menga na bo fu suma na bo parferamba ningi bala ton na ti sera saha la tinganga saba ila wennam kwa yin so ti nabiya meli ti malgari ya yam mun tu wennam wayam ne wennam fa in lam takun tara ham mi kam ti yam pa ni wennam ya bi lo sunu waya ti wennam ne yamba fo pa ne wa fo han lo sunu tan ne fo bala fo nan yogo na me fo nan yogo na o menga wen zera na zin fo sunu wa ti fo yemba wennam la fo tunu wennam nabiya mulki alayhi salatu wassalam ti wala bo ti malagare ti malaika mina le saara sokra bala malaika sokra me ndati tonda ihlam nafi malaika handa pa sokya bankang pa anta tonwe
tɩ malaika le bõn sok yaa mata saa yaa fo Muhammad dũni wã yikr yaa ra bolla dũni wã na yik menga tɩ d paam n sogl wɛ d sãn bãng tɩ na yika kiuugã yia nika fãa na bãnga na n tʋm to-to wa a wa yel nabiyaam woto wa nabiyaam yeelame yaa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ad fo n sok nilla ninga wã yaa a pa tar yẽ wã minim n ta sokda ye mal mas'ulu anha fo n sok nilla ninga wã a pa tar yẽ wã minima bi a'lama min as-sa'il n ta sokda ra tũu ligame fo ma jibrili fo n tar yẽ wã lekra yɩɩda maama Muhammad alayhi salatu wasalam gomda maan ya woto yãmb pa ne ra tũu ligam nabiyaam la koɛ bala tɩ yẽnda Muhammad a pa mi dũni wã yik daare bala yã wã minima bee wẽnnaam nuge a malɛka jibril wo nabiyaam wo alayhi salatu wasalam o baa ye pa mi dũni wã yik daare yã wã minima a bee wẽnnaam nuge la nabiyaam yeel yaa wa sa ukhbiruka an ashratiha la maama nabiyaam yẽ m na kõ fo kibare yɩ dũni wã yik tagma rãmba yɛl n be bala tɩ yãmb sã wa yẽnde wilgdame tɩ dũni wã yikr pẽlgame dũni wã yikri a kolgame yɛl bãmb kẽere la nabiyaam na sõde nabiyaam yel mosã ida waladat l amatu rabbaha yɛm pʋk sã wa rog zu-soaba bãng tɩ dũni wã yikr pẽlgame bala yãmb mim tɩ lislaangã dĩni pʋga yɛm pʋgs n be be zãmaan kʋdre nina tõe n tara yɛm pʋgse n tab n piiga tɩ sakr lislaangã pʋga tɩ zu-soaba a tõe n kẽ ne yɛm pʋgsa la zu-soaba sãn kẽ ne yɛm pʋk yaa tɩ yɛm pʋka rog biiga yaa ãnd n so ya zu-soaba n so biiga la biiga yaa ne pagã gesg ya ãnda ya pagã bõe zu-soaba yãmb pa ne donc yel-kãng sã wa yɩ bala bãng tɩ dũni wã yikri a pẽlgame la nam mikame tɩ yɛl bãmba buudu a zĩnda arab sã zamaane noor ka tɛka naam nabiyaam yel yaa a yiibsab yaa ya yãmb n na yẽnd rũm gũudba neb n gũud yʋgma neb n gũud niisi neb n gũud piisi tɩ be weta pʋsẽ n gũud rũmsa yãmb sã yẽ nim bãmb rãmba tɩ b waa tẽngã pʋsẽ n wa meedme wogdo bãng tɩ dũni wã yikr pẽlgame yẽ so tɩ bãngdbã kẽere a b wa n na sara hadis kãngã wã b rɩka bilgri ne amerik zamaana bala beelame tɩ b sã na ges americain-bã histoire menga mikame tɩ b ra bee bõe b ra bee wetẽ wã aya neb yaa talse n be wetẽ wã n peede n gũud rũmsa la mosã zamaana yaa bãmb la dũni wã rãmba bãmb n mete bãmb meeb needm n yɩɩde bãmb n met me wogdo donc yã wã wilgdame tɩ yaa bõe tɩ yaa dũni wã yikri n tag mas koa dũni wã yikr n kolge la nabiyaam yeel mosã alayhi salatu wasalam khamsun la ya'lamuha illa Allah yela nuumbe tɩ ned baa ye ka be n tõe n bãnga bãngrã menga tɩ sã pa yɩ ne wẽnnaame yɛla nuumbe ãdem-biiga fo me bãngr n ta to-to la fo me zɩɩr n ta to-to fo pa tõe n bãng yɛl bãmba b nuwã tɩ pa yɩ ne wẽnnaame tɩ yẽ poorẽ mosã nabiyaam karema aayara bala aayar n be kʋraana pʋga tɩ wẽnnaam wilgi tɩ yɛl bãmba b nuwã ned ka be n tara minimã tɩ pa yɩ ne wẽnnaame tɩ wẽnnaam yeele wẽnnaam naam zẽk yã inna allaha indahu ilmu saa a dũni wã yikra minimã yaa bee wẽnnaam nuge dũni wã yika rabore ned pa mide ya wẽnnaamã yeem mi a yiim saba yaa wa yunazzilu lgaitha sa koomã sigba yaa ya wẽnnaam sikd wa ned pa tõe n sik sa koom wa yetɩ na kɩnam tɩ saagã ni na kɩnam tɩ saagã yalse ned pa be n tõe wã ye baa sãn mikame tɩ kẽera gomdame tɩ neb n be n tõe n yals saaga yẽ loɛɛ pʋga ãdem-bi pa tõe n yals saag ye ãdem-bi pa tõe n kɩ tɩ saa ni ye wẽnnaam n kɩ tɩ d saa ni wẽnnaam kɩ tɩ saa yalse ãdem-bi pa tõe n bãng ye wa yunazzilu lgaith wa ya'lamu ma fi larham bõe n be pagã rog wʋʋgẽ wã ned pa tõe n bãng ye wa ned pa tõe n bãng ye sãn pa mikame tɩ biigã n be pʋgẽ wã a wa n pida ãdem-biiga a sã wa leb wa ãdem-bii mosã wakat kãng wẽnnaam kõ nebã bãngd mosã tɩ b tõe n bãnge biigã ya bilbili bɩ a ya bɩ-pugla yẽ me raa ninga min togsame tɩ yõsg wa yẽ me raa ninga min togsame tɩ yõsge la amma mani wã sã wa kẽ pagã rog wʋʋgẽ wã wakat kãnga ned pa tõe n bãng n be rog wʋʋgẽ wã ye mani wã dɛg woto wa a na yɩ pag bɛɛna yɩra wa ned pa tõe n bãng ye ya woto yasa wẽnnaam le togsa qur'ana pʋgẽ yaa tɩ ãdem-bii pa mi bõe la a na n paam bee ye tõnd fãa n kep n zĩ wã d pa mi wa beego fo na n paama bõe fo na n paama laafɩ beebe ned pa mi ye na n yɩ bãad beebe ned pa mi ye na n paama rɩɩb n dɩ beebi na sõsa kombe ãdem-bii ka be n mi yã wã ye ya woto yaa ãdem-bii le pa mi tɩ n bogo la a na maan kaalem ye na n maan kaalem burkina ya mak zãmaana wa la na maan kaalem ãdem-bii pa be n mi ye donc yã wa yɛla nu nabiyaam n karme n na n leka malɛka jibrila la nabiyaam raaba ad kãngã pʋgã ya bõe ya yel-yɛnga
inna allaha indahu ilmu saa ya ti wẽnnaam n tar dũni wã yikr minim donc fo ma jibril n sokr maam dũni wã yikr minimã yaa mam pa mi de ya wẽnnaam n mi dũni wã yikri la seke nabiyam togsa malaka jibrila ti dãmba la alama rãmba tɩ bãmb sã wa bala wilgame tɩ dũni wã yikri kolgame summa adbara yẽ poorẽ mosã malaka jibrili a gũda kudga n looge a n gũda kudg n looga yaa tɩ nabiyam yel sahaba kẽer yaa roduhu lebg n boond yã tawaabu tɩ sahabsã kẽer kẽng mosã yaa n pa yẽnda ye b pa yẽnd baafo me pa yẽnd tiiri n wilg tɩ yaa ned n loog ka menga ye yẽ poorẽ mosã nabiyam yel yaa hada jibrilu bãng tɩ raoolã ninga da zĩ tõnd nin-taoor n sokr mosã yaa ad yaa malaka jibrili a waa yãmb nengẽ yaa ne wã wilg yãmbã sahabsã yɩ dĩinã yãmb pa ne sɩda donc nabiyam kõ vẽenem tɩ malaka jibril n wa a waa ne ãdem-biig sʋrgo ya sɩda la a waame ne wã vẽlg dĩinã n wilg yãmba lislaamba donc sã na n gese hadis kãngã pʋgẽ wã a gũbga dĩinã yɛl fãa gil kɛpẽ loɛɛgã kote a gomame tʋʋmã kote a gomame manesmã zogda kote a gomame yaa tɩ sõma ne lislaamã fo sãn dat tɩ fo lislaanga a pidi yaa tɩ le fo malga yɛla wãna yɛla tãabo pipi yɛla ya liimoonga n iman sɩd-kũunã n bõn tɩ sɩd-kũunã meng yɩ sɩd-kũun n ta wa n togs hadiisã pʋgẽ wã a yiim soaba yaa lislaanga modg yɩ neda n ya pʋʋsda modg yɩ neda n na loete modg yɩ neda n na maan wãna n na yãk zaka tɩ sãn tara tõogo modg yɩ neda n na maan wa na kĩng giimdu tɩ sãn tara tõogo ya woto yaa yɩ ned ya malgd yaa malgd me ya fo n tũud wẽnnaam fo ya bãng n wãag saba tɩ fo ne wẽnnaam koa tara bãng n wãaka fo ne wẽnde bas pa ne wẽnd me maan bãng wãng tɩ wẽnnaam ne fo ya wãna yɩ sababu tɩ fo tũud meng tẽ tɩrga donc ya wã la pipi hadiise gafa saba n gʋlse n tar tõkre ne liimoonga naam hadis n pʋgd mosã ya rag noore n na n velg n wilg tõndo pʋʋsga wakat a nuwã pʋʋsga wakat a nuwã me ya zeng raooga yembre yɩ lislaangã zeg rãndã pʋsẽ bala ya pʋʋsg yaa la b tõe n welg lislaamã ne zẽng n pa yẽ ne lislaamã yãmb pa ne donc ãdem-biisã tɩ la ilaha illallah muhammadu rasulullah a kẽ lislaangã dĩin pʋga la ya wãn to-to mosã la b na yẽnd fo n bãng tɩ fo ya lislaam ne zag la pa yɩ lislaamã ya pʋʋsga nabiyam be tɩ alfariqu bainana wa bainahum as-sola welgd n be tõnda lislaamba ne dĩin zemsã sʋka ya pʋʋsga faman tarakaha ne ning n wa n basa pʋʋsga yaa faqad kafara a ning sã sab kɩflame d kota gũud n mii kɩfrnã kɔa yẽ so tɩ hadis kãnga a na n velg n wilga tõndo ya pʋʋs bɔgɔ la tɩla ne lislaam t'a pʋʋsa yẽ so tɩ sahab la ninga n boon t'a tɔlsa t'a saabdullah ubaydullah yaa a yeelame جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد أي لم ترى ويمري ينجد زمانه روى ينجد زمانه موها هو النبي أمنه عليه الصلاة والسلام تميكم ترى زوبر موها روى زوبر بيرامي ولغ تابا يسمع دوي صوته تبوم دا كوير عن ذكره أهان بلا كوير يرى كوير ذكر سما ولا يفقه ما يقول لا نبا فهمنا يتبوم لنينغاي راو ينجي زمانه وا متى زوبر يا بيلي تهان غومدي اترا كويرا راو كويرا لا غوما مي نبا فهمنا غوما ي حتى توتر بلغ النبي عليه الصلاه والسلام ام بلغ النبي يا فاذا هو يسال عن الاسلام ابلغ النبي ما سوك النبي ما لهلانغا يا فو محمد لهلانغ راتي لم تبين الى سوك النبي عليه الصلاه والسلام نبي أميليا 5 صلوات في اليوم والليلة بانتله لانغايا يا بوسرا وقت نويا رالا ينقرا فهنتي لهلاما يا فونا بوه وقت نوا يا فجري يا زفري يا لانساري يا مغرب يا سافو يا يمبل هلاما هانا جيسي انمي كم تي حديث كان يلم دام بيبي حديث ترى تونكولي ني لهلانغا يومي ترى تونكولي ني لهلانغا يا نتولي تي لا بريمي bõing la n pa reema yãmb tɩ mika lislaamba tɩ mii tɩ lislaanga zegda yaa nu la pa tẽ n sõde yẽ so tɩ rabɩ tẽ tɛka yãmb sãn ges video rãmb n gilimne tɩ journaliste gilimne n sokr lislaamba moẽmba ne ning ka saab sõma ning pugla tɩ b soaka n ges yaa lislaanga zegda yaa wãna t'a yetɩ yaa nu tɩ b yeta sõde la yetɩ yaa tɩ gɛɛ nia yaa la chrétien yaa na sõn lislaanga zegra o
tiyam ha na gehe ya ne ya kahma ya ne ta yum pihna he ndumenga tita roga lihlanga pour menga pan tubunke ta pour ya pourda amim ti lihlanga zengra ya nu la patin sodi yam pa ne sida yin so ti lihlanga dina wotoa son mani bobo son mam ti adam bi modo te beurre vin fangir kepi fo menga gedo menga mam vin beurre ya bonam pam ya wa dina bangri am pam vima pour fo men son mu gela ho menga naam donc nabiya muligam ti lihlanga ya pusra wakata nuwa ya rar pour la yung pour wadan soda faqala la rawana li bon sok nabiyam ya yalla pour zenga le ro mama rawo zugubi pour zenga ya tilet man pour le bem ya bi nana bi meti ayo pour zenga ya tile am pay ni wakata nuwa akabe illam ti hammi kam dorata mana na dorata pusa nafila fa tan pour nafini ya sunna pour zo tin pour me am boyre son passe quoi nyam pa sida amma ya tile wani ni lihlama ya wakata nuwa na so man lihlamba to brade ni nafila pour so nafil pour so pa nan dem ni bala yam na mikame ti alkiyam dare wa nabiyam hadith ram pusi alayhi salatu wassalam ti lihlam hawa alkiyam dare to bge ha faril lamba pour so ti mikam ti faril lamba pa pidi wennam na sagala malagha to bge he yalla tara nafil bi atara nafil pour so bi ab hange mi fo tara nafil pour so bi kra nafil pour so ya en lek faril ya to pa ma ki arjena pour la ham mi kam fo ta alkiyam dare to bge ti faril pour so pa pidi pa malagha to be to bge ha nafil da ma mi fo pa pour nafil fo elam ti ya nafila aya sunna patile ti fo ba ham pa pour se wakat kanga lihlam kanga apati man wana apati pam ti dagare yesu nabiyam ila alayhi salatu wassalam ti wakata nuwa logol pone bangati nafil pour so bebe ti sakani lihlama tabtin pour nafila ti som kenga be pour la rawana le bon sok nabiyam ya la nabiyam le bagay le mo hay wasiyam ramadan lihlanga ila yibu sabiya ya no le rekibu no le reki han tabala ya ti ne lihlam ta le raham pistawa amma raham pisla waywa ti rawale sok nabiyam ya yalla no le reki han loya no le lebe ya han ya wajibi ya tilati mamara wallobi ya tilati lihlam lobi nabiyam ta ayo illam ta hammi kam doratan lo nafil no le wala lendira no le bebe ya sunno le jeudira no le bebe ya sunno le ki pourrait rahmat tan no le bebe to bonti ayyamul bayd yimi ya no le bebe tutun le arafarare no le bebe yawmu ashura no le bebe ya fa ke be no le empatile la somana lihlam ta le bala han ta alki yom dare to ble ti no le papiria ha yelam na gehen leke ya fo nafil damba no le ni fo da yin leti ya sunna no le ya ada belam na likia an leke to pa mbelu sura alkiyom dare yeso nabiyam na le krawa ya ha nabiyam yele wa tuaddi zakka la kon zakka banti zakka mi kuni hanta toro ya tile tirawale sok nabiyam ya yallam han kon zakka bumba to mbetem somma mi ma ne be yima da kan kon tembe nabiyam te ayo rillam te hambi ngam ta mana nafil tuma ratan kon kuni ya wala sar kuni fo men to yen miskina ya talaga dina pokat fo men ko en yola ha fo to yen po konre to yola ha fo to yen kiba to yola ha yele bamba fangi ke ya kuni ya nafil kuni ko apatile ye law hamma ne asongo dame atenti yi sababu an faaru alkiyam dare nabiyam ta rawa woto ya alayhi salatu wassalam la sahaba yeliya fa adbara ar-rajul rawa guda kuduga libran lore wa huwa yaqul rawa wa lore rawa yelam ti wallahi موين أني وين ناميا لا أزيد على هذا ولا أنقص من بام بومبو نبيام قوم دزوجو عليه الصلاة والسلام أم بام بومي نبيام وليمام تنبوسي لم يك زكا ها أرم نانتوما توم بامبايا لم بام باس بومبو أم بام وو بومي وتلا يليا آية وتوا نبيام بوم عليه الصلاة والسلام نبيام بوم نبيام يلام تبين نبيام يلام أفلح in sadaq al rokanga ya atilga me ta han to hasida rokanga kenda a han sida tum le ngan yela apam na tilga al kiyom da pam na wenna miro soga a han sida yala hani pusoga yala hani zakka yala hani nolora ta lera ya malri atawhida ya malri an ngan saba tilga dam ko yam pani sida non da tum liga me lihlanga dini poga tum bamba la tum le ngal lihlam on tin tume am pam tilga al kiyom da ko la lihlam ha bah yel bamba abaha tilgal soya til ko to wennam ti wona kanad fa gi kape ti dikin yalla he ne tum bamba la hadith en pour de mosa ya sahab le ngambo ti abu ayyub al ansari abu ayyub muha ya ansari nida
ayela me tirawa yembur moha rawa yembur yeli ya rasulullah atame ti afo winnam tentuma mbo nabiyama sahaba mi ha bo nabiyama ya yella ye latin soka nabiyam bumbu bala bam da yiniba en ponta ni na fahango obra yiniba to han pa faham bumbu o patum de patun winnam zilim zuwe ob soka nabiyam banga yolan tume tayeli ya fo winnam tentuma akhbirni bi amalin yudkhilni aljanna komam kibali wuligimam tum lo linga mam nan tume te tum la yi sababu ki mam arjina wutala yi wana soke ina ta tum net nabiyam to hinda ti han tum kanga be tu tikin ki arjina kwa fa qala alqawm la zaman de zini nabiyama zaman na yel mohaya ma lahu ya boyin beni rokanga wutala sahab za to kwa bala wuligami bam ge ham te rokanga moha rata tum ni ya tum nana kwa latam nabiyam to hi tum yeng bala ti han tum bala be pam alzin al kiyom dari ti sahab zati ma lahu ya boyin bene la nabiyam yeli alayhi salatu wa salam arabun ma lahu ya tulusum la tara ya tulusum ya mbene la so koda yampane sahab sa ngom ni rawati ya boyin bene wa na nabiyam ngana le kazigi ti ad ya tulusum bene ya la so koda tan banga nabiyam na likrawa nabiyam yeli alayhi salatu wassalam atum lan yalihlam tintume am pam arzina alkiyom dare ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a yalihlam nan tuwennam yem wennam pama lagamanta ni wennam shay'an baya bafi baya bilifi apama lagamanta ni wendi yampane lihlam ha yem wennam tuwennam zoen lagamanta ko fajil kapi wa tuqima as-salah la yalah puso wa tu'ti az-zakah law kozaka wa tasil ar-rahim law tuqrum yampane woto ne biyam ne krawa donc ne le nya wa ndatan tum de te tum la yisabab ta pa winnam belo so pa winnam arzin yel bam la nan tume ya yenga moloti lera min malga tawhid malga yi pore ta yala ne puusra yi pore ta kozaka yi pore ta mana ta tuqrum donc rogam tokre aya bum ya tile le la nga dini pora hay te rogam tokre me apuizi ha yibu fotin tara rogodba amma budu te kiyari alihlamba te kiyari pali hilambe bangti alihlamba ya tile fo tonko rogobo am pali hilambe me ya tile fo tonko rogobo la pali hilambe ya fo nan tonko bla me la fo pa antum hubdina tume en kenni malagre wenge fo na malagre ko bla tara nida ya rogo peta ta pali hilambe aya bada tin songala men tipa arata ribo tin songala men kwen aratam to yawata kalame tin songala men yawata kalame bala ya fo rogo peta ya fo buneda tin tonka rogo ne le bamba la amma hawa ta tok ni dina yala wakala kan fo zetin zagame lakum dinukum waliya din yam dinin ben yamba tun mi din ben yamba non rogo ma tokri yimi ya bumu ya tile lihla nga din poa nabiyam yelia dharha nabiyam basa gomna ni dharha basa ti bangba yelia ti rawara mana wana rawun da zan nabiyam yugum da wiro to an tatte nabiyam lek ran sa nabi ti zarha ba yugum da yampane nabiyam ti zarha ba yugum da donc da hanan gese le kan la nabiyam dikan le ko rawa ko le karawa ti ati wuli ti parawa ba nabiyam sa kan dai ya tun da lihlam ba fangil kepi lihlam la ninga wandata tubli ninga nan to me pa mo nam biro sura la pa mo nam arzena la pa mo pilra wennam la pam nabiyam bulga ko mu ñu alkiyom dare ya tilata tum bamba ila ko tawhida le ko niyawa le sunna tan wenna man dilade ad pa fona man la gamantara law na pam arzeke pa fona pam la gamantara man la gamantara na gufoye paru busun gudu foye ad ya wenna man guudi wenna man dilade wenna man konte wenna man deere wenna man namhade wenna man nafade ya tilata leera min diga malaka yi po to yalla ne puusra puusra wa ban saka totowa yi po to konzaka to hantara to la hampata to yel kabe yi po ne to tokolorom naam woto nabi biyam sagania alayhi salatu wassalam la haditha yiblaninga innan karam bas moha la wata ya hadithi ya abu huraira yende haditha wenna yad bayinga ayelam ya anna a'rabiyan ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ti we arab ga yimr moha wa nabiyam ninge wenna pusati be nabiyam minga faqal arab ya tore ti we on arab ya tore hayati arabiyun ya we on arab sin ngam vi we on lam hayati al arab
ya arab la ninga en vutenga pour moi la bangba convélem ti weer arab ha bam min tara zogodo ti zogada yosore ni tenga pour un arab sa bala weer arab sa aba gwa mara ninga ya panga ya bam la min tat nabiyam to ya rasulullah ya muhammad ya fo muhammad ya bam la min tat ta hado to bam ya weer arab se tara kenga moy zogdo bilfu quoi yampane donc ya weer arab kan mo ha awa nabiyam ni nabiyam ya dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltu aljanna ya fo wennam tentuma te mam tumde muligi mam tumde tum la ninga mam han tume am nanki aljina tum kan no latam bangne muligi mam tumde ti mam han tum kanga am pam na wennam do so am pam na wennam aljina la nabiyam yeli alayhi salatu wassalam ta'budu allaha la tushriku bihi shay'a onan tu wennam la rama la ramatan ni wennam ba ya ba fu pipi tum fo tu am pa wennam rosra ya fo na yem wenni ya fo na tu wennam la rama la ramatan ni wennam ba ya bilfi yampane wa tuqima as-salata al-maktuba la fo yala puso la linga ya tilewa pidi puso la linga ya tilewa kata nuwa puso wanda sonti lora wa ifa gil kapi mi puso la linga ya tilewa fo lera hamala poni yiki yala ni puso wa tuaddi az-zakah المفروضة لو كون زكاة لنيا يتلني لما تكون كويندا فان كوين وتصوم رمضان لو لو رمضان كيغو فقال ترون لك نبيام سغلا وبوريا عليك نبيام تمي نبيام سغلا نيلا وانا نبيام تلويرا توحيدا مالغ لويرا دما لا رمضان ني ويندي يالا ني بوسو كون زكاة تو هانتا تورو لو لو كيغو يلا ناه لنبيام سغل روا نبيام سغل روا يلم تبين والذي نفسي بيده موينا ني نابل ني مام يورام بيس بنغوا اوينا ني وينام موينا ني وينام لا ازيد على هذا نبيام ولي مام يلا ني غيا مام نانتو ما يلا بامبا لام بام باس بوم يلا بامبا ناس زغوي ام نام مالغام ليرام بام مالغام تان ني وينامي ام نام بوسا ام هم بام توغم نيا زكا ام نان لو رمضان كيغو la yelba maloro pore man pam pas bum ya yi falamma walla la rawa guda kudun loga ya nabiya me lam tibai man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna falyanzur ila hada nabiya me lam ya nilla nya wa nonga an nanje harawa ya arjen rawa be je haro kanga ti arjen neda yampani sida bala rawa mana wana arika pulunga awena me tana tumani nabiyam sallallahu alaihi salatu wasalam nabiyam sallallahu yela naha alika pun tana tuma yele bamba nabiyam me yele ahasi tum kanga ahasi de pidi hapolonga bege he aljen biga ti aljen bi quoi yampane donc aljena atara tonko ni yele bamba tara tonko ni loera atara tonko ni puso tara tonko ni zaka tara tonko ni loere bala nami kam lihlama kirieta moha ati puso pe mi hirwe puso yesuri ti wẽnnaam tũud pa miisd ya sũure ya sɩda tara tʋk ni sũura loɛɛga ya sũure la bõe wuni tɩ fo loɛɛga malgam ya fo na sak wẽnnaam boolda wa miisd wa tɩ n pʋʋsd wã ya fo na sak wẽnnaam boolda n loe ramadaana ya fo na sak wẽnnaam boolda n yãk zaka tɩ sãn tar tõogo yẽ wilgd tɩ tũudmã pidame naam hadis la ninga n na wa baas mosã tɩ wẽnnaam sãn sake baabu qawli nabi sallallahu alaihi wasallam بني الإسلام على خمس يا رغ نوري إنك تنقوم لهلانغا قوما يا رغ نوري إن ولغري تلهلانغا أميزين رادا نو أبيزين رادا نزوغو لهلانغا يا وتوني نعم تي حديث كان موها يا صحاب لنغا موتا ابن عمر لمي كم تي عبد الله يا عمر بيغا بانغا كونفين ام صحاب كان زوغو بلا صحاب يا بانغدا ya umar ya sahab kinga biga to bonta abdullah ya umar biga hatta ti bangar ba kon kibare tiyam hanage sahab sa suka sahab on gan nabiyam sunna ngada menga abdullah bin umar naagda be ayi sahab me to hana sun sahab sa bangada ba a han pa yi pipe yi ta yi musaba hatta tiyam na mika me rarin wanzit nabiyam wasok sokre nabiyam sokra alikra yimet ya bon ya tamaro tira likra daga ya tamaro tira la nabiyam da boda nabiyam so kaya sahab za wuso fanzi na min pa mi la abdullah bin umar de zibe milekara la abdullah bin umar me yimi paleke bu yinga asa mazibe yuri ya umar ti ya sahab kinga
tɩ me zoet yãnd mosã pa rat n wa leke sahab bɛda taoore t'a saamba mosã ya umara yẽ me da rat a biiga leke tɩ yẽ me paam zu-zẽkre la abdullah bn umar me yẽ me wara'an wẽn zoa yĩnga la waoogr yĩnga ne sahab bɛda yẽ pa yãgd nan leke t'a umar me bilgi tɩ yẽ me sãn da lekẽ ya zu-zẽkr ne yẽnda la d mikame tɩ biiga wa n lekame nabiyaam sɩd-sɩdge tɩ ya bũmb la ning yẽnda baooda don sãn na n ges nabiyaam sũnna gãdba la nabiyaam sũnna tʋʋma abdullah bn umar a sẽn ba yi pipi a yita yiib saba radiyallahu an wẽnnaam bɛd bɛɛ yĩnga sahab kãngã yeel yaa tɩ ad wẽnnaam tẽn tʋʋma wẽnnaam pʋʋsa bɩ nabiyaam yĩnga nabiyaam yeelame buniya alislamu ala khamsin nabiyaam yeelame tɩ ad n mee lislaangã yaa zẽng raoogã nu zugu yãmb ne lislaangã woto a yaa zẽng raada nu zugu tɩ fo ma lislaamã fo lislaangã pa tõe n tigli tɩ yaa sõma tɩ pa yɩ ne zeng raada nuwã ye sãn pa wa n mikame tɩ yɛla yiib n pa pid fo zugu bala yɛla yiib n be be tɩ sã wa pa pid fo zugu wakat kãnga fo sãn tʋm yɛla tãwã fo lislaangã yɛla sda sõma yãmb pa ne yɛla yiibãmb ya bõe a tara tõkn ne tõoga ne arzɛka bala zeng raada nuwã yaa b na wa sõla zak n naa wɛ la zaka yaa pa lislaambã fãa la tɩ la tɩ b yãk zak wɛ sãn pa tar tõog yaa pa yãkr zak wɛ a yɩɩm sab yaa ya hegimna rɩkre sãn pa tar tõog yaa pa rɩkr hegimne donc lislaam sã wa pa tar tõogo bãng tɩ fo lislaangã nan pidi ya fo na n tʋm ne zeng raada tãwã ya tawhida ya loɛɛga ya pʋʋsga ya nu-loeera tɩ sãn mikame tɩ pa tar tõog ye la ãmma fo ma lislaamã sã tar tõogo n tar arzɛka n tar yĩng pãnga n tar yĩng laafɩ bãng tɩ fo lislaangã pidem ya zeng raada nuwã nan pidi tɩ nabiyaam yele alayhi salatu wasalam ad n mee lislaangã dĩinã zeng raada nu zugu pipi yelle shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ya fo na tablu sũur ne hakɩɩka tɩ soab n na tũu tɩ d ka yɩrɩ la wẽnnaam la f maan kaseta muhammad ya wẽnnaam tẽn tʋʋma yõ la pipi yella lislaamba tõnd n karem hadis rãmbã mosã wã tõnd n pʋd shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa wʋgame a goama ya wʋsgo la a tʋʋma la yella kõsd ne tɩ wẽnnaam yaa ye wa n kõsd tɩ wẽnnaam n kõt la a reegra a goama ya nana la a tʋʋma ya toogo tɩ sõm ne tõnd la lislaamba tɩ d modg tɩ beoog n vẽe fãa bɩ nid pãnga ya bõe-yĩng la d n kengr yel bãmba wa mikame tɩ yella menga taa kengre bala d pʋʋsg n namsd yitr zagsẽ wã wat n pʋʋsda a pa tɩ n paam reegde tɩ yel kãng pa malg tawhida pa malge yẽ so tɩ nabiyaamã alayhi salatu wasalam nabiyaam zĩnd mak tɩ n laagã pʋgã yaa nabiyaam dɩka na ta yʋʋm piila a tãabo n boond neba nabiyaam tɩ qulu la ilaha illallah tuflihu yeele tɩ la ilaha illallah tɩ na tɩlge yʋʋm piila a zaka la nabiyaam dɩk n boond neba nabiyaam n boond tɩ b kõsd tɩ wẽnnaam yaa yɩlgm tar ka be ne wẽnnaamã nabiyaam pa yetɩ pʋʋsdɛ nabiyaam pa yetɩ b yãk zaka pa yetɩ b loe a pa yetɩ b tɩng hegiimde pʋʋsga ne zaka la nu-la higim baa yɩra pa be reg ya loɛɛga bala nabiyaam n boolb yʋʋm piila a zaka tɩ b loɛɛga malge bala loɛɛga sãn malge sagl la ninga nabiyaam n na n sagla fãa ke b na n sak n tũume bala sũurã meng yɩlgame wɛ rẽgd pa le be sũurẽ wã ye la loɛɛga sãn sãame ned pa tõe n kelg dĩin goambe a pa tõe n tʋm dĩin tʋʋmbe a sã wa tʋmme pa tõe n paam reegde yẽ so tɩ lislaangã pipi zeng raoogo yaa tɩ fo tabl sũur ne hakɩɩka soab n na tũ tɩ ka yɩl la wẽnnaam la f maan kaset t'a muhammad ya wẽnnaam yem-sõngo yaa tẽn tʋʋma naam a yibsã mosã wa iqami sola la yals pʋʋsgo ya wakata nuwã pʋʋsga wa b n dat to-to wã sõm n bãngd pʋʋsga me tara zeng raad dãmba pʋʋsga tara sar dãmba pʋʋsga tara mustahabat yɛl n maan nonglem yãmb pa ne pʋʋsga tara waajibat rãmba ya bõe sã n pʋʋsgo bõe malgd pʋʋsgo ya tɩ la ne lislaam t'a baoona bãng yel-bãmb koa yãmb pa ne sɩda lislaam sãn pa bãng yel-bãmb n pʋʋsga yaad woto wakatngã pʋʋsga pa tõe n malg wɛ yẽ so tɩ raara yembr la nabiyaam wa n zĩ miisrã pʋgẽ ne sahabsã alayhi salatu wasalam tɩ rao yembr kẽ n pʋʋse rao n pʋʋsa pa yɩl segond na wãnde t'a pʋʋsẽ nabiyaam yel rao tɩ bõe irji fa salli fa innaka lam tusalli lebg n pʋʋs bala fo pa pʋʋs koa lebg n pʋʋse bala fo pa pʋʋse tɩ rao lebg n na n pʋʋse rao n pʋʋs ning salma yaa nabiyaam la yɛla yaa lebg n tʋg n pʋʋs tɩ fo pa pʋʋse tɩ rao leb kẽng noorã tãam n saba t'a pʋʋsẽ nabiyaam la yɛla irji fa salli fa innaka lam tusalli lebg n tʋg n pʋʋs tɩ f na pa pʋʋse la rao n yeel nabiyaam yaa ad mam pa mi pʋʋs zẽnga n yõsg pʋʋs kãnga ye nabiyaam na wilga pʋʋsgo nabiyaam na wilga nabiyaam yeelame tɩ bõe nabiyaam ye tɩ bõe fõ sã n yetɩ allahu akbar yalse hatta tatoma inna waqifa yal hatta tɩ fo yĩnga wa yõgne tɩ fo yasam warka la f maan rukʋʋe hatta tatoma inna raki'a
hatta fo yinga watu yogni ti fo mana ruku'e wasjud law man sujudi hatta tatma inna sajida hatta fo yinga watu yogni ti fo be sujud poa woto nabi yam sagala alayhi salatu wassalam ratul yam ti boy nabi yam sagala yel yenga at-tuma'ninatu fi salah ya yin yogni ko pou sara poa l'ihlam hana pou so mam tan yogni yinga pou sara poa pa pou so pa mo menge ma ga menga pou sara ba fo yogni yinga apa yer minta yo poe l'ihlam nan yogni yinga pou se apa yo so minna yo poe donc hammi kam to dika 24 heures fa gibini duniya la fo ya to indika baya area nga baya min pisna e man wana en pousse so ba wen nama donc pousse ha pousse ma da men en pousse la zingra da yibu saba en paria ha wa ita izaka ya zaka kuni l'ihlam so mo kon zaka hanta bwen hanta zak nyak re gilgin ta yumde haya gulra yimi ha tara sore hanta konta zaka ko ba me kibra wakati konta zaka konta limisan so mo kon so manili l'ihlam mi tu buhi el bamba rawan to on dike zaka an ko ni bi san taraba l'ihlam to mikam ti fo ham mikam to pa mini bi san an so mon ko te ko ni da ya baham yam saba ya wimita ya wenzeta tare an ta habramba ni sakada me la amari ke zaka an te ko ne me ngan so mon ko zaka wakata kan pa zema he bala zaka ha nyake apasada so mon ko ni bi san wenna mon gom qur'ana po ni ba niwa ya tala la miskin ma tala kini ba niwa bam rabso mon kon ti zaka wala pa amrere wennam nenge wal hajj nabiyam to sina han saba mo ha ya lihlanga zingrado bangite hejimna lihlam me hanta hejimna sore toro tanyita lafi ben ya ni hejimno sala me ti hejim so man yakane bal lihlam pa mi wakat bola na man kalam bo la fu hanta wala hejimna toranda am pa ke te fin lam na kenge ti fin na fu yik man kalam wennam na so ko hodam bo bala rondo fo ratara tonwe ti fo yawlu man kalam boy wonnam na so ko hodame usa fo yawlu ranna yol vere yeti vet tam saba mo hamna kinga hijim na man kalam wonnam so ko hodame zakka mi yawoto zakka sakram to be nyaka nyake ha yawlu zakka ita am namba ham ti vere am no wana yiba nyake vero ha man kalam hom panyaka riwa wonnam so ko dame donc son mamit gu yele bamba wa sawmi ramadan nabiyam to ti hilanga zegara nu saba mo ha bangete ramadana no lele ramadan hanta to pa bada bumpa kila fna lore bang tati la lama ta somolle donc l'ihlam ni wa to mazegra bamba nu wa fa gepe wadina nda toto wa nabi ya masa toto alayhi salatu wassalam wakar kanga ni kan sab l'ihlango apitame tel ko to wennam segal songo ko to wennam te wona kan da fa gepe te tum bum le nabi ya masa alayhi salatu wassalam donc wennam hasake rundawa aya singa dare tenan tekzikanga woto ko to wennam ti bumla ni ngana goma wona rika faangi ke peningi suiwa wona kontoro ti yiki yalla hanin nabiyam goma ko to wennam ti wona bahad faangi ke pinis lafi ina le kelen dika pusum kena pusa mo faangi ke pe ne bota ni dipanga na wazindi ti dik nabiyam goma ta taba bala nabiyam goma dikan ta taba ya tile ne ton menga bala ton men karmen bang bilifu ya tile ti fo bang bumla ni bilifu be fo taase hampane wennam na sokolame nabiyam ti man katama ilman ni ninga wan solga bangare alkiyom dare ni ninga la salabre ni bugum salabre donc ya tile ni len karbe mi fata taase ya woto me ni le ninga me bangare pata taase me ya tile ni kan sama me bo bangare ya tile ti me kelere bo bangare hampane wenna mina sokala alkiyom dare donc ta hada me telefon ki kapizi kawa ya nabiyam sallallahu alayhi salatu wasalam daran tuma nabiyam sakati bo bangare ko ta wenna amtuna lokor bangara wona mal albaraka wona mal fa ki pesegal songo اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.